delegation of 5 people, which is extremely shameful. Have you had a chance to speak to the reported 5 people, but he's not there not allowing us. We are only giving 5 people. Why? There are just 5 people, not there are 500 people. Please understand that this is. But where are these rules written that only one person can come and work? They are not coming for a protest. I called in the morning and said a delegation is coming of 5 people. I come with 5 people. You said come, and now here, no, you could have given 5 minutes. What is the urgency? One more exhibition to inaugurate. I understand that this is a very serious issue, it's a law and order issue. You could have given us just 5 minutes of hearing when he was here. Okay, can you just inform your person to allow 5 of us as you agreed in the morning? They have come from Kanpur, they have come from Kurchode, they have come from Margaon. I wouldn't have called them if you said only one person is going to be allowed. No, but so what? But what I'm saying is they come all the way from Congress, including Kurchode. That is not fair. सकाळी उलयला हांव तांचे कडेन म्हजे बरोबर आसा आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर जसन गोम्स, आमची महिला विंग प्रेसिडेंट ममता मॅडम, आमचे कुडचडेचे लिडर जेम्स फर्नांडीस सर, माईक आणि आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट संदेश तेलेकर. सकाळी हांवें DGPच्या ऑफिसान फोन करून रिक्वेस्ट केल्लो की आमी 5 जाण येवन जस्ट एक मेमोरंडम दिवंक सोदता ऑन द कुडचडे सेक्स एक्सप्लॉयटेशन केस. हो आतां एक सिरियस केस आसा आणि all the facts, all the events that have happened in the last few days point to the fact that this case is being suppressed. भारतीय जनता पार्टीच्या लिडराचो हातून डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणून आपल्या पार्टेक वाचोवपा खातीर फ्रॉम द टॉप द भारतीय जनता पार्टी अँड द गोवा पुलीस हॅव बीन ट्रायंग टू सप्रेस दिस केस. तुम्ही पळयला हे. सो आमी फक्त हो एक तांकां मेमोरंडम दिवपाक आयिल्ले, पूण आमकां आतां सांगता की 5 जाणांक वचूंक शकना, फक्त 1 नाल्यार 2 जाण यो म्हणून. सो हे कितें चल्लां म्हणजे आतां पयलीं आमकां सांगताले की तुमी व्हडलो क्रावड घेवं नाका, 5 जाणांचें डेलिगेशन वचात. आतां 5 जाणांचें डेलिगेशन येतकच 2 जाण वता म्हणटा. सो हू इज द गोवा पुलीस स्केर्ड ऑफ? यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट अस अँड यू आर एक्टिंग एज इफ यू आर इन फियर. हू विल प्रोटेक्ट देम?
वायट दिसता पळोवपाक की अशी दशा स्वता गोवा पुलिसान आपली करून उडयल्ली आसा. आतां तिणें तांकां फोन करून सांगता म्हळां की 5 जाण वतले, आमी जस्ट ते मेमोरंडम दिवन परत येता आनी परत तुमकां मागीर एड्रेस करता. Valmiki, but the case has been given to the crime branch, no? Still people are not happy. Clara, तुमकां एड्रेस करता. आय जस्ट गिव यू ऑल द फॅक्ट्स. वाय वी आर नॉट हॅपी आय विल ऑल्सो एक्सप्लेन. म्हणजे हांगा कोण तरी व्हडले क्रिमिनल आनी टेररिस्ट आयले अशें दिसता म्हाका. दॅट इज वॉट आय एम फिलींग लायक. सारकें काय ना रे. द एंटायर पुलीस हेडक्वॉर्टर्स इज बींग बॅरिकेटेड विथ अ आयर्न गेट ह्या 5 जाणांक भायर दवरपाक. गोवा पुलीस अँड द DGP आर फिलींग थ्रेटन्ड बाय 5. म्हणजे आमच्या कोणाचेरूय कसलीच क्रिमिनल केस आसा पयलीं पुलिसांक इन्व्हेस्टिगेट कर म्हूण सांग. एक सुद्दां कसली क्रिमिनल केस मेळच्यो ना. आमच्यो धाकट्यो कसल्यो आंदोलनाच्यो एजिटेशनाच्यो प्रोटेस्टाच्यो केसी मेळटल्यो, पण आमी कसलेच क्रायम घडोवंक ना. वी हॅव लिव्ड आवर लायफ पिसफुली अँड इन अ लॉ अबायडींग मॅनर. आमकां हांगा गेटी भायर दवरल्या एज इफ वी आर द बिगेस्ट टेररिस्ट इन द थ्रेट टू द गोवा पुलीस. शेम ऑन दॅम. ह्या केसीन नॉर्मली DG आशिल्लो म्हाका दिसता आमकां पळोवन गेलो तो. तुम्ही अपॉइंटमेंट घेतलेलो? अपॉइंटमेंट केलेलो येवपाचो आसा म्हणिल्लो. तुमी येया म्हणिल्लें. हांव आयिल्लो. हां, ते अपॉइंटमेंट आसतना सुद्दां तुमकां येवपाक सुद्दां तितलो. एनीवे आमी वी वील जस्ट एड्रेस यू. पयलीं म्हळ्यार आम आदमी पार्टी तर्फे वी कंडेम द कुडचडे सेक्स एक्सप्लॉयटेशन केस. हे गोंयान पयलींदा जावंक ना. 25 वर्सां पयलीं तुमकां याद आसतली मिरामार एक सिमिलर इन्सिडंट जाल्लो. वॉज एनीबडी पनिश्ड इन दॅट इन्सिडंट? डीड द विक्टिम्स गेट जस्टीस? कांयच जालें ना. तातूंत कोणें कोणाक प्रोटेक्ट केलो, कोण खंय पावलो, आमदार मंत्री जालो, हें सगळ्यांक खबर आसा. एंटायर थिंग वॉज सप्रेस्ड ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर. आज तुमी मिरामार सेक्स स्कॅन्डल म्हणून गुगल करून पळयात, रिझल्टूच येवचे ना. 1-2 पयलींचे कसले तरी आउटडेटेड आर्टिकल आसतले. गुगलार सुद्दां दीस केस हॅज डिसअपियर्ड एज इफ इट नेवर हॅपन्ड. पूण हांव तुमकां सांगता एवरी वन ऑफ दोज सर्वायवर्स इज स्टील टुडे suffering from the trauma that they experienced from that case. Not only from going through that experience, but from the fact that they never received justice. Kudchade तशेंच जावपाचें. If you see the chronology, एका फाटल्यान एक every attempt has been made to suppress this case. ही केस पयली म्हळ्यार वयर कशी आयली, पुलिसान एक्शन घेतली म्हणून न्ही, लोकांनी बोवाळ घालो म्हणून. लोक जेन्ना बोवाळ घालपाक लागले तेन्ना ही न्यूजान आयली. ताच्या मागीर हो एक्यूज कोण आनी ताजो बापूय कोण ही सुद्दां आयडेंटिटी पुलिसांनी सप्रेस करपाचो प्रयत्न केलो. कित्याक? बिकॉज ही वॉज अ BJP कावन्सिलर. जेन्ना बाकीचे कावन्सिलर पुलीस स्टेशनान पावले, अरे आमचें नांव वाट लागता, सगळे विचारता खंयचो कावन्सिलर काय म्हणून. दॅट टायम द पुलीस हॅड टू रिवील दॅट दीस पर्सन्स नेम इज सोहम सुशांत नायक अँड हिज फादर इज अ BJP कावन्सिलर. इतले करतकच जेन्ना सेक्शन्स घाले, अशें आयकूंक येता की ओन्ली लिनियंट सेक्शन्स लायक IT एक्टाचे सेक्शन्स घालपाक प्रयत्न जालो. ओन्ली वेन NGOज वेंट देर, जेन्ना NGOज गेले आनी बाकीचे सगळे संस्था गेले तेन्ना पॉक्सो एक्ट आनी गोवा चिल्ड्रन्स एक्टाचे सेक्शन्स घालूंक लायले. अँड द वर्स्ट थिंग म्हाका दिसता जेन्ना तुमीच प्रेसांनी भारतीय जनता पार्टीचे प्रेसिडेंट बाब दामू नायकाक तुमी प्रश्न केलो, ताजो रिएक्शन पळोवंक जाय आशिल्लो. ताणें हो इन्सिडंट कंडेम सुद्दां करूंक ना. तुमी पळयला कंडेम करतना ताणें फक्त म्हळां ना हें बरें जालें ना, अशें जावंक जायना.
म्हणजे इट लुक लायक ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट द विक्टिम्स फेट, ही वॉज टॉकिंग अबाउट की बाबा भारतीय जनता पार्टीचें नांव घावन जालें आनी अशें जावंक जायनाशिल्लें अशें उलयताशें. दॅट वॉज वॉट हीज रिएक्शन फेल्ट लायक. ही हॅज स्टील टुडे नॉट कंडेम्ड. आनी ताणें फक्त जस्टिफिकेशन दिवपाचो प्रयत्न केलो. तुमी ताका विचारलें सुद्दां तुमचो कावन्सिलराचो चलो तुमी कितें एक्शन घेतलें काय म्हणून, ताका रिजायन जावपाक सांगतले काय म्हणून. इज लायक ना ते बापायक तांचे भुरगे कितें करता खबर आसा सुद्दां आसता काय ना. ही ट्राय टू जस्टिफाय इट. आनी ताणें अशेंय म्हळें की द फादर मे नॉट बी अवेअर ऑफ द बॉयज एक्शन्स. दीस वॉज अ लाय. ही सगळ्यांक व्हडली फट. कित्याक 30 more than 30 victims have been involved in this. 3 वर्सां जालीं वो केस चल्ला that this boy is doing these things. 3 वर्सां एका बापायक खबर आसूंक शकना. How is that possible? Why was Mr. Damu Naik trying to defend the BJP councillor? In fact, eka NGO has publicly stated ki बापूय खबरूच नाशिल्लें, पूण from the very first victim he was visiting the victims' families to dissuade them from filing a police complaint. हे बाप दामू नायकाक खबर नाशिल्लें सगळें इन्फॉर्मेशन which everybody else knows. तुम्ही सगळ्यांक व्हडली BJP पार्टी मरे. तुम्ही गोंयान आपले 4 लाख कार्यकर्ता आसा म्हणटा, एका कार्यकर्त्याक सुद्दां खबर नाशिल्लें हे सगळें इन्फॉर्मेशनचे विच इज इन पब्लीक डोमेन. वाय डीड मिस्टर दामू नायक लाय that the father was not aware of the child's actions? म्हणजे तुमकां सगळें चित्र क्लियर जाता that from the beginning, because there is a direct connection to Bharatiya Janata Party, the party right from its president is trying to suppress this case and protect the accused. बाप दामू नायक could have taken a very strong stand. तो म्हणूंक शकतालो की हे जालें, वी कंडेम इट. हांव सांगता की हाका बेगीन रिजायन जावचो म्हणून आनी हांव आमच्या पार्टींच्यान ताका काडटा. दीज आर द एक्शन्स दॅट मिस्टर दामू नायक शूड हॅव टेकन. अरे कावन्सिलाचें इलेक्शन आनी 2-4 आठवड्यांनी जावपाचें आसा. 4 आठवडे सुद्दां तुमकां सत्ता सोडपाक जाली ना. ऑन मॉरल ग्राउंड ही कूड हॅव सेड दॅट आय वील मेक माय कावन्सिलर रिजायन. 4 म्हयन्यानंतर रेडीवे तुमी ताका परत तिकेट घेवन ताच्या बरोबर कानार घेवन तुमी नाचतले ताका. दॅट इज अ फॅक्ट. तुमकां असलेच कॅन्डिडेट जाय. बट वाय डीड यू डू एवरीथींग टू सपोर्ट this councillor who is a BJP councillor? तुम्ही म्हणूंक शकताले की we demand a court monitored investigation. तुमचा चीफ मिनिस्टर आसा, होम मिनिस्टर आसा. You could have asked for a court monitored investigation and you could have distanced yourself. वयल्यान तूं ह्या कावन्सिलराक प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न करता. सो वी कंडेम दीस. आनी खूब वायट दिसता ही जी भारतीय जनता पार्टीची एटिट्यूड आसा तातूंत खूब वायट दिसता. म्हणजे तुमच्या परिवारान बायलां ना, तुमकां भुरगीं ना, चलयां ना, तुमकां बायलो ना, आवयो ना, भयणी ना. इज इट ओके फॉर विमेन टू गो थ्रू दीस, फॉर अंडर एज मायनर गर्ल्स टू गो थ्रू दीस? तुम्ही ॲक्शन घेतले ना ते घेतलेत ना. एटलीस्ट बाबा एज अ पॉलिटिकल लीडर शब्दान तरी उलयात मरे. एटलीस्ट से द राईट वर्ड्स इन पब्लिक. तुम्ही राक्षस जाऊन पडला मरे, हैवान जाऊन पडला तुम्ही. ना आता राव तुम्ही, आता तुम्ही राव. तुम्ही तुमच्या राजकारणा खातीर कितेंय करपाक तयार आसा. तुमचे मनीसपण तुम्ही सोंपयल्ले आसा. एटलीस्ट द रायट वर्ड्स यू कूड हॅव सेड इन पब्लीक. कांयच केलें ना तुम्ही. इट इज अ शेम. सो वी कंडेम दीस. आनी आमी DGPक हे मेमोरंडम दिता टू डॉक्युमेंट ऑल दीज फॅक्ट्स which point to complete suppression of this case and protection of the accused and his BJP councillor fathered by the Bharatiya Janata Party. आणि आम्ही वॉर्निंग दिता की तुम्ही जर हो केस मिरामार सारख्या केसीच्या बद्दल परत तुम्ही सप्रेस करपाचो प्रयत्न केलो, वी हॅव ऑलरेडी टेकन अप एट नॅशनल लेवल. हाज्या मागीर आमी गव्हर्नरा कडेन वतले आनी वी विल रेज दीस इशू इन पार्लमेंट ऑल्सो. वी आर वॉर्निंग द Bharatiya Janata Party. Do not try to suppress this case. Valmiki, the case has been right now given to the crime branch, no? So you people are not still satisfied with this? The crime branch, the only reason for sending it to the crime branch is because of jurisdiction. अशें आयकूंक आयलां की ही जी चली आसा they were in jurisdictions beyond the कुडचडे police station. ताच्या खातीर क्रायम ब्रांचाचो इन्वॉल्वमेंट आसा. पूण क्रायम ब्रांच कोणाच्या अंडर येता? हांच्याच अंडर येता. भारतीय जनता पार्टीच्याच अंडर येता.
सो आनी क्रायम ब्रांचान अशे कितें व्हडले चमत्कार बाकीच्या केसींनी केल्ले आसा पयलीं हॅव दे शोन एनी सक्सेस इन पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसीस. सो क्रायम ब्रांचान धाडले म्हणून कितें सगळें बरें जालें आनी आतां हो मुद्दो मिटलो अशें भारतीय जनता पार्टीन चिंतचें न्ही. वी आर गोइंग टू मॉनिटर दीस केस. वी ऑल्सो डिमांड अ कोर्ट मॉनिटर्ड इन्व्हेस्टिगेशन. कित्याक तुमी सगळे एविडन्स विटनेस सगळे टॅम्पर करून मागीर कोर्टान चार्जशीट घालून तांकां सोडोवपाचो प्रयत्न करतले ते आमी जाणा. बट वी वील नॉट लेट दीस हॅपन. वी वील नॉट लेट मिरामार रिपीट इट सेल्फ. माईक वाचो सकयल. कुडचड्याची लजेची जी घटना घडली तातूंतल्यान कुडचड्याचे युवा आनीक जे नागरीक आशिल्ले तांणी फुडाकार घेवन ही केस जी आसा ती लोकां मेरेन पावयली आनी ताकाच लागून पुलिसेक मागीर प्रेशर येवन ही केस क्रायम ब्रांचाक दिली. पूण आजून पासून लोकांच्या मनान भंय आसा तो हो. ही केस जी इतली लजेची आसा कुडचड्याचे लोक चड करून महिला कॉलेजीची भुरगीं हे भंयान आसात. हो भंय बरोबर आसा कित्याक क्रायम ब्रांचान गेली कांय स्पेशल पुलीस घालून ती इन्व्हेस्टिगेट केली तातूंतल्यान कितें तथ्य येतलें हे लोकांचेर विस्वास ना. आनी ताकाच लागून आमकां जाय की DGPन हाचेर खर दखल घेवन दीस केस हॅज टू बी टेकन टू इट्स लॉजिकल एंड. दॅट्स आवर डिमांड फ्रॉम कुडचडे. ज्या भशेचो कारभार भारतीय जनता पार्टीचो आनी ताज्या पुलिसेचो आमी नॉर्मली पुलिसीचेर केन्नाच उलयनाशिल्ले. पण आयचो इन्सिडंट आनी ज्या भशेचो रिस्पॉन्स तो एंटायर क्रायम जातकीर कुडचडे पुलिसान दिलो म्हणजे खंय तरी लोकांचो प्रेशर लोकांक एकट्यान जावपाक पडलें. लोकांक रिवोल्ट करचें पडलें आनी रिवोल्ट करतकीर खंय तरी पुलीस एक्शनान आयली आनी ताज्या नंतर तें इन्व्हेस्टिगेशन जालें. हें इतलेंच दाखयता की हें सरकार आनी ही पुलीस इज नॉट सिरियस अबाउट द लॉ अँड ऑर्डर इन गोवा. तांकां खंय तरी विसर पडला आपल्या कामाचो आपल्या कर्तव्याचो. जें कर्तव्य तांचे लोकांच्या प्रती आसा त्या कर्तव्याचो विसर पुलीस डिपार्टमेंटाक तर पडलाच. हें आज कन्फर्म जाता. ह्या केसी नंतर कन्फर्म जाता आनी खुबश्यो ज्यो बाकीच्यो केसी जाल्यो ताच्या नंतर कन्फर्म जाता. हें सरकार टोटली निश्क्रीय जाला. म्हणजे आमी पयलीं आमी रेजिग्नेशन मागताले सरकाराचें की मोरल ग्रावंड्स घेवन रेजिग्नेशन दियात म्हणून. पण हाज्या नंतर म्हाका दिसता आमी तें मागचें ना. बिकॉज ह्या सरकाराक मोरल ग्रावंड्स मोरल्स म्हणटा ते ना. हें टोटली नालायक सरकार जाल्लें आसा. ह्या सरकाराक खंयच इज्जत अब्रू कांयच ना. भारतीय जनता पार्टी जी संस्कृती बद्दल उलयताली तांच्या मदीं आनी संस्कृती म्हणटा ती उरली ना. आनी म्हाका दिसता येणाऱ्या काळात खंय तरी लोकांकच गोंयकारांकच ह्या सरकारा अगेन्स्ट एक्शन घेवची पडटली. कित्याक हें सरकार कांय असल्या केसींनी प्रॉपर एक्शन घेवचें ना हाज्या बद्दल आमकां गोंयकारांक खात्री आसाच. कुडचडेकारांक खात्री आसा तशी गोंयकारांकय खात्री आसा. कित्याक आमी फाटलीं एग्जाम्पलां पळयल्यात. आमी फाटल्यान पळयलां की कितें कशा भशेन केसी काबार जाता. जो मनीस सरकारान आयलो जो मनीस सरकाराचो भाग आसा ताणें केल्ल्या काळ्या कृत्याची केसी कश्यो काबार जाता हाजी कितलींशीं उदाहरणां गोंयकारां मुखार आसा. आनी आयज म्हाका दिसता एक्शन जी जाय ती लोकां कडल्यान जाय गोंयकारां कडेन जाय. हांव गोंयकारां कडेन मागता की ह्या सरकाराक ह्या पुलिसेक आतां रावपाची वेळ उरली ना. खंय तरी आमी एज अ गोवन एज अ विजिलंट सिटीजन आमी खंय तरी ह्या सगळ्या गोश्टी कंट्रोल घालचो पडटलो आनी खंय तरी विजिलंट रावन अशा गोश्टींचेर आमी आवाज उठोवचो पडटलो. नाजाल्यार गोंयान हाज्या मुखार रावप सुद्दां डिफिकल्ट जातलें. महिला विंग प्रेसिडेंट ममता बाय. हांव इतलेंच सांगूं सोदतां रुलींग पार्टी वीच ऑलवेज सेज बेटी पढाओ बेटी बचाओ. बेटी पढाओ आसा बेटी बचाओ खंय उरलें. बेट्यो जाले आतां इवन द मायनर्स आर बीन टेकन इन सच ऑफ द थिंग्स आनी हितून बेटी बचाओ खंयच्यान आयलें. भंयान रावपाक लागला भुरगीं आतां.
पेरेंट्स कशे धाडटले आपल्या भुरग्यांक आनी असलो सप्रेस्ड वातावरणान आमकां कितें न्याय मेळटले? आमी तेमचे खातीर कितें करूं शकतले ह्या वातावरणान? कितें आन्सर विल दिस भाजपा सरकार गिव अस? At least with a social civic sense, the councillor had to at least resign from his post so that he would show at least the concern towards the girls. Kaits na. What justice are we getting? What we will be facing? मुखाल्लो आमी कशें म्हणून आमचे भुरग्यांक भायर धाडपाचो? इतलेंच सांगूं सोदता पेरेंट्साक आनी जे विक्टीम फॅमिली आसा, वी आर देर, वी वील फायट फॉर द जस्टीस एंड वी नीड जस्टीस.